Guys, oh. Guys, ingani wag tanong mo ukra guys, oh. Liso guys, oh. Yan yung tanong mo, anak. Tusok dia. Na, okay guys. Isa guys. Hinapod. There you go. Mag-contact si Milya guys ha. Si Milya guys, oh. Liso sa silkuan guys. Jubi. Na guys, oh. Na guys. Abi. Ako lisod ni. Liso ni sa okra guys. Hybrid ni nga okra, hybrid. Kusog ni mo labok. Hybrid ni. Na guys, oh. Tuslo na mo ginamos ni guys, kung magbunga na. Wait, papa. Magbunga ni guys, tuslo na mo ginamos ni. Di ba na? Yes. Feel like I could do anything. What is the Eh, para feeling? na isudan ba? I'll do anything. Natay suga, natay nung ako ano, napuan. Pagkita yung uban gulay dito guys. Kita yung sana Come on guys, follow me. Follow me guys, follow me. My other one. A little bit. Kita mana guys? Takut kayak daghan pa kayo may. Dan papa. Ya. Mana papa? Oh. Ha? Wala pa ganito kay videohan ana. Oh, dia kayo masamad ka sa kuan sundang. Pama wala pa ganito kay videohan. Na video pa dai ko nimo. TV. Muna mo ka video. Wala pa. Isa lang kaliso guys, ang bangag. Taga bangag guys, isa lang kabukliso. Napugidaghan. Ayun lang, katanom isa kalinya. Daling wukog na ng manukot. Pamay, tama na papa. Mana, tama na.